श्रीक्षेत्र रे 12 मासकु 13 जातरा सेथिरे सबुठु आलौकिक विचित्र जातरा हेउछि सेई रथ जातरा। अन्य दिन मानंकरे भगवानंक पाखकु जाइथाय भक्त हेले एई जातरा रे भक्तंक गहनकु रत्न सिंहासनरु ओल्हाई धई आसीथांती सेई चतुर्थ मूर्ति। एई रथयात्रा को नहीं आसंतु शुणिबा कुमार बापींक कंठरे एही गीतटिकु। रचना मनोज कुमार महांती, संगीत ब्रह्मा कुम्भार। श्रीमुख को चाहिए, कला श्रीमुख को चाहिए। आजी परा कालिया तो रथ जातरा, आजी परा कालिया तो रथ जातरा। जगत सारा अछंती तते अनाई, बड़ देउळ रु बाहरिल प्रभु बाईसी पहाच देई, बाईसी पहाच देई। बड़ दांडे तुम भक्तंक भीड़, कला श्रीमुख को चाहिए, कला श्रीमुख को चाहिए। अणसर घर तुही महु औषधि खाई, बाहर चो जात पाए मुंडरे टाहिया नाई। हो अणसर घर तुही औषधि खाई, बाहर चो जात पाए मुंडरे टाहिया नाई। आजी परा कालिया तो रथ जातरा, आजी परा कालिया तो रथ जातरा। भक्त जन अछंती तो बाट चाही, बड़ देउळ रु बाहरिल प्रभु बाईसी पहाच देई, बाईसी पहाच देई। बड़ दांडे तुम भक्तंक भीड़, कला श्रीमुख को चाहिए, कला श्रीमुख को चाहिए। नंदी घोष ताल ध्वज देवदलन जे सजा।
କାଳିଆ ତୋ ରଥ ଯାତରା ଆଜି ପରା କାଳିଆ ତୋ ରଥ ଯାତରା ଜନ ସମୂହରେ ଆଜି ହଜିବୁ ତୁହି ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବାହାରିଲ ପ୍ରଭୁ 22 ପାହାଚ ଦେଇ 22 ପାହାଚ ଦେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ତୁମ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ କୋଟି ପାତକର ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ଆଦରି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଡାକୁଛୁରେ କାଳିଆ ତୁ। ଗୀତ ରଚନା ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ରହ୍ମା କୁମ୍ଭାର, ପ୍ରଯୋଜିକା ବିଜୟିନୀ ମହାନ୍ତି, ପଲସାଗୋରା, ବୌଦ୍ଧ। ପରିଚାଳନା ପୁରନ୍ଦର ଓ ଚନ୍ଦନ। ରେକର୍ଡ ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ମହାନଦୀ ବିହାର, କଟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କୁମାର ବାପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତଟି ଡାକୁଛୁରେ କାଳିଆ ତୁ ଦେଉଳରେ ଥାଇ। ଡାକୁଛୁରେ କାଳିଆ ତୁ ଦେଉଳରେ ଥାଇ ମୋର ଯିବା ପଥ ଏବେ ଦେ ତୁ ଫିଟାଇ। ଡାକୁଛୁରେ କାଳିଆ ତୁ ଦେଉଳରେ ଥାଇ ମୋର ଯିବା ପଥ ଏବେ ଦେ ତୁ ଫିଟାଇ। ପାଇ ତୋର ଦର୍ଶନ ଶୁଣ ଆରେ ପ୍ରାଣଧନ ପାଇ ତୋର ଦର୍ଶନ ଶୁଣ ଆରେ ପ୍ରାଣଧନ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯାଇ। ଡାକୁଛୁରେ କାଳିଆ ତୁ ଦେଉଳରେ ଥାଇ ମୋର ଯିବା ପଥ ଏବେ ଦେ ତୁ ଫିଟାଇ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୁଲିନି ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିନି ସେ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ଦେଖିନି ତ ନୀଳ ଚକ୍ର। ଦେଖି ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୁଲିନି ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିନି ସେ ଶଙ୍ଖ ନାଭି ଦେଖିନି ତ ନୀଳ ଚକ୍ର। ମୋ ବିନତି କାଳିଆରେ ମାଗୁଣି ମୋ ଶୁଣବାରେ ମୋ ବିନତି କାଳିଆରେ ମାଗୁଣି ମୋ ଶୁଣବାରେ। ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଗୋସାଇ ଡାକୁଛୁରେ କାଳିଆ ତୁ ଦେଉଳରେ ଥାଇ ମୋର ଯିବା ପଥ ଏବେ ଦେ ତୁ ଫିଟାଇ।
सिंहासन लोड़ा नहीं मते तोर ସେହି 14 भुवन। लोड़ू नहीं धन जन चाहुनी मु सिंहासन लोड़ा नहीं मते तोर ସେହି 14 भुवन। तो आशीष जगदीश जीवन हेउ शेष तो आशीष जगदीश जीवन हेउ शेष। स्वर्ग द्वार डाकिने रे हाथ बढ़ाई डाकुछु रे कालिया तू देउल रे थाई मोर जीवा पथ एबे दे तू फिटाई डाकुछु रे कालिया तू देउल रे थाई मोर जीवा पथ एबे दे तू फिटाई। पाई तोरा दर्शन सुण आरे प्राणधन पाई तोरा दर्शन सुण आरे प्राणधन। रहिबाको इच्छा मोर वैकुंठे जाई डाकुछु रे कालिया तू देउल रे थाई मोर जीवा पथ एबे दे तू फिटाई मोर जीवा पथ एबे दे तू फिटाई मोर जीवा पथ एबे दे तू फिटाई। श्री जगन्नाथंकर लीला को मन मध्य भावी भक्त प्रकाश करुछि जय जगन्नाथ जगत ठाकुर गीतटी को नहीं आसुचंती पुरंदर रचिता। गीत रचना मनोज कुमार महांती संगीत ब्रह्मा कुंभार। सहिथिल हे जोग पुरुष रावण विनाश
ଯାଇ ପ୍ରେମ ଅଟେ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି ଥିଲ ତୁମେ କହି ମୀରାବାଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଧ୍ୟାଇ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମରି ଅନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଗଲେ ଲୀନ କଂସ ମାମୁଙ୍କ ଆଦେଶେ ମଥୁରା ଗମିଲ ଧନୁଯାତ୍ରା ବେଳେ ମୁଷ୍ଟି ମାରି ବଧ କଲ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ପାର୍ଥର ସାରଥୀ ସାଜି ଧର୍ମକୁ ରଖିଲ ତୁମେ ଦାଶରଥୀ ବଳରାମ ରୂପ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଜନମିଲ ପ୍ରଭୁ ଶିରେ ସପ୍ତ ଫେଣି ଟେକି ବସୁ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲ